खुलुमका खुम्पै टिभि नाय तंनाय खाजान ताखुलते बुकुक संनो लामसगो आं किशोर 26 बीरचंद्र कलसी एदिसे आसुक थाइनि अरो तिनि पाइफांगा फाइसक पाइजाक अ जागानि अरनि जे ग्राउंड रिपोर्ट थुमनानि बागै फाइबानि तिनि जों अरो फाइबान फाइका सान्ते बाजानि एमएलए ताखुक प्रमोद रियां ताखुनो पुलानो लामसगो खुम्पै टिभि पुलानो सोंनामु सोंगो जे खोमोलं साबुन हिंनाय automatically khomolong chini no tamoi khe chong nokha চারিদিকে না প্রথম নৌকা চারিদিকে মানে কাইসা উদুল বুদুল লেখা যেনে যারা ভোটার্সরাও বিজেপি নিব হিন্দি আইপিএফ নিব হিন্দি মথা নিব হিন্দি জীবন যত মানে কাইসা উদুল বুদুল তংখা তবু আস্তে আস্তে প্রচারং হাঙ্গা চং নৌকা যেটা আইপিএফ টি বাই বিজেপি নি জোট চং 100% সাকসেসলি হিমেয়া কিন্তু চং অনেক সিট নতুই বাইকক খাইনা হাইছে চং আইপিএফ টি বিজেপি নি যে জোট আবার জোট সরকার খাইনা হাইছে নাংখাই খেতা মো চং মথানতি ফনা খাইনা হাইছে হাইফনা চং মা খাইলিনা হাইছে তব ফাদো বিজেপি হাপাং সরকার গঠন খালাইনাই হাইফ সিপিরে হাপাং খানা হাইফনা সিপিএম খাইরিয়া হাইছে নাংখে আইপিএফ টি বিজেপি তো চং পাল ন নাংখে চং মথানতি বু খাইনাই হাইফনা বিজেপি দখল মা খাইলেনাই খমলং চিনি মাংনা হাইছে কমলং সাবুনি আবুনি উত্তর আবো যতনে বাগো হাইছে আবো বিজেপি নি বলতে তো চিনি বুকং যতন বুকং বারেন বাগোছে খমলং চিনি হাইছে আর আং থানা সানা থাংয়া বকাহাম ব হাময়া কিন্তু কাইসা জিনিস আবো ক্লিয়ার মা খাইনা যে সিপিএম তে ফাইমেংলা আরো জায়গা হাইছে অবশ্যই ক্লিয়ার মেসেজ মানে সিপিএম কে ন কে যেতি খেবো আরো শীত গিয়া মানে হ্যাঁ সিপিএম ন চন্ত্রে আরো সুযোগ দিলিয়া বড় না 25 বছর চং সুযোগ রেখা তারে সিপিএম সুযোগ রেয়া আগে যে সামনে কাও আইপিএফ টি বিজেপি জোট নাংখে চং মত থানো বনানাই হাইবা চিনি হাইছে খমল চিনি বাংলাইনা হাইছে এই কক্ষেতে কাছে অবশ্যই যে জায়গাও তাবো আইপিএফ টি বিজেপি কথালাইনাই ক্যান্ডিডেট কথালাইনে বাসালাই তংলাयो আবনে কারিনাই কাইসা বাক্সা জায়গাও কাকে আইপিএফ বিজেপি বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হইনাই কাইসা কেন্দ্রবন বিজেপি বাঁচাও আইপিএফ বাঁচাও তে বাবাসে নাকি মথাবো বাঁচাও কে সিপিএম বাঁচাও কাকে যে সিপিএম ন কাইসা সিট দিয়া মানে আর বুট বাগা বাগিনকে সিপিএম ফাইদেন নাইদে আবো চিনি যে আইপিএফ টি বিজেপি নি 3 বছরনি সরকার যে ডেভেলপমেন্ট খাইনা আবো ডেভেলপমেন্ট নাইছে বড় রিনে হাইছে তিনি যে মথা বাচা খাবা সিপিএম বাচা খাবা যে ইন্টারনাল ফাইট ফ্রেন্ডলি ফাইট হিংখা ফ্রেন্ডলি ফাইট হিতাবো চং তামো সানাই আবাইনি আর সানানি কাও বাসাসে করে হাইছে যে অংলাইনাই আবংলাইনাই নাইলাইনাই কিন্তু কাও থাইছে হিসাবকে 3 বছর যেভাবে চং বিজেপি আইপিএফ টি সরকার ডেভেলপমেন্ট খাইতো আবনে নাইছে বড় বডি নাইছে আঙার তরে সানা করে মুসাইনার আইনার বাসা করে সানানি মতাইছে ওকে পুইলা বিজেপি হাপাং আইপিটি বাইফান খাতুং যা বাইফান খাতুং এডিসুও পুইলা লুকরং বাগै বু সামংনা ইয়াग्रोनाय নাইদে চং তো সাইমানো তিনি আং এমএলএ মানে 3 বছর খা এমএলএ या खसखांफोन आं पॉलिटिक्स तो हाइसे विरोधी खाय आं चं कांग्रेस के विरोधी खाय तो हाइसे तो आं नगो पारा बिसिं थां खायखे थानाय सीपीएम समय जे जागा विरोधी नि जागा के लाम क्रय तय करे नक करे स्पेशली चिनि पारा माने एडिसि नि बिसिंला अमन माने इम्पोर्टेंट जे लामा तय कारेन गत्र कैसे का सारा तो हॉस्पिटल जे जगह चों एडिसि एरिया सारा त्रिपुरा से चों सामे माने खमलंग कैसा एडिसि हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तो साउथ त्रिपुरा कैसा तो खायां दा दलाई साइड सिकारिबारि कैसा तो हम तीनटा जगह से चिने हॉस्पिटल तो चोंलाइनाय बीजेपी आईपीएफ गवर्नमेंट खाइमानि परेव तरे न जों प्रत्येक स्टेट नि हाई प्रत्येक जगह न चिने प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो जाते जो चिनी बिसिंग जे तोनाय चिनी बरो जाते कामके फैसिलिटीज न तुइनि कबो हाय न तबो चों साइमानो 3 बছর का तुइनि तुय चों ससमे साव तुलदारा तुय चों नगो तुय रिनाय हे जे चिनी मुख्यमंत्री सामाने आबो चों ताकले अमो फाइनेंस निने 21-20 नि जे बाजेट बेसिबाग तुइनि न तुय लामा कारेन्ट न बेसिबाग रांबो काबां रेजागो तो आव चों आसा खायो अमो 2 বছরनि बिसिनो चों लामा तुय कारेन्ट काहामगोन चिनि पारा बिसिं राव ना आसा खायो बेला बेला खना हामबाय ताखुनो नि
nini ama hai biji samoi ni bising tibo sungno jara mamke bela kan doto engke khabang takute bukuk sang nukha bong kha MLA Santir Bajani taku Pramod Riang khabang takute bukuk sang te kobon khaini kok tomar kobon dok tu khunuk nai ba aroni mangpili khunuk nai nai tung de khompoi tv khumolong sabon Sini bagi sepan tak berasa, tak bagi sepan mana ni. Tahu mana pun berasa gas, pasti takkan. Gas bagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di proses apa aja, nak cengkai ni bahasa nango, nak cengkuking kaya nango. Tapi nak tanai, tentu kaya. Aw, okok soinyo, tabok nork ni samo phai sok phai kya, berarti gas. Orang neng manai, 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, Better size, better service. Bharti Gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623.